Harap-harapan pa yan, ha? Nakaupo ka pa sa home suite, ha? Harap-harapan ka bang lagi ML sa home suite pa, ha? Alam mo, di kita kita. O, biglang may pasok dito na pag nanggangalang Angel Ange. Ngayon ka pumasok ko. Okay na, itap-tap ko. Ako naglalaro. Guys, imagine niyo yung elepante naglalaro ng ML. Tapos victory! Sabi! Diba? Kasi yung talented yung elepante namin dito. Maniac! Siguro yung elepante namin dito walang ibang sasabihin. Maniac! Puro maniac lang. ทำไมเหรอคะเมื่อคืนมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะมีอยู่มาเลยค่ะกลับเรียนกลับบ้านนะก็เพื่อนที่มาหาเราไงคะ Baka bukas yan, nagtatainan na ako ng salita. Nag-iiko talaga. Gagaano talaga. Thank you, Adarna. นี่จะบอกว่าจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยนะสิทำไมเหรอคะเมื่อคืนมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ Thank you, Feliz Catus. Thank you, Riza. Ayan, drop kayo, guys, para walang mag-LA. Thank you, Hari. Hadi. Thank you, Hadi. Thank you, Feliz Catus. Thank you, Sir Roses. Thank you, Sir Gizit. Kala nyo mag-ano ba? Kala nyo gagawin pa ako, ha? ถ้าหนูไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะ Ano pinanood ni Kasi? มันไม่เคยมีอะไร Ano po? เขาว่าเรื่องมันมารีเซ็ตใหม่ให้มันกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมดีไหมคะ Thank you, Shell. Thank you, Hadi. Nanonood siya para alam niyo kung ano yung gagawin niya mamaya. Kasi nagpa-practice kami. Di pa kami marunong eh. Innocent kami. And we are innocent. Innocent from the stomach of our mother. ฉันก็คิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรา Thank you, Big Bobia. Thank you, mahal kita. Yes, nanonood siya ng Blank the Series. ไปเที่ยวกับผู้ชายคนนี้หรอ ครับ ผมไม่คนคอยจับตาดูไว้ Sarap ng kain. ลูกสาวคนนี้เสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะ คุณหนึ่งใช่เวลาของพูดเล่นไหมครับ ไม่ได้พูดเล่นชม Hey guys, okay, ito yung pick-up lines ko guys. Knock knock! Who's there? Ay, hindi pala, knock knock pala yun, iba pala yung pick-up lines. May pera ka ba? Bakit? May pera ka ba? Bakit? Tawa, may pera ka ba? Bakit? Tingin nga siya. Na! No, 1,000 lang ako. Nagtanong ka eh. Ay! Aray ko. Aray. Anak sa yung pick-up line ko na. Anak siya. Ay. Pasakit. Sakit kung wala ka. Corny. Wala na yung mga ano. Nakalimutan ko dami ka rin nga. Nalimutan ko. Dahil pinanood ka nila nakalimutan. Nalimutan. Yung mali na. Nakalabas na sila ng pan. Yung tama. Mali. Ay! Lagi na lang akong mali. Lagi na lang akong mali. Isipin yan, Pap. Nagkakamali ka. Lagi na lang akong mali. Okay lang. Kahit lagi akong mali. At least may tama ako sa'yo.
เพื่อนอีกคน Yung isang uso mataas, no? Puntahan mo si Tipan, kamustahin mo naman dun sa kabilang kwarto. Teka. Puntahan mo dun. Napag-comment ka siya. Pakita mo si Tipan. Oo. Saran sa atin. Alam mo, ang dami naming nakikita ano kanina doon. Mga mura. Puro na lang mura. Buti na lang, mahal kita. Wala niya nag-aaway. Nakatanaw sa bintana. Kanya makita niya siya mag-vlog. Bigit niya. Thank you, Mitch. Yung sasakyan. นั่งตบมือยินดี Thank you, Mitch. Hirap siya pag gano'n na rin niya. Doon pa rin siya. Drop na, guys. Come on, everybody. Thank you, Mitch. Pinapaselos niya. Kainin, tubusin niya. Tubod, sayang. Pwede pa ba yan? Ano yan? Sira na ata yan, bro. Ba't nakapagod ka? Tapos nyo na. Delicate. Tahong yan, oh. Thank you, Rochelle de la Cruz. Yan, rose party naman, guys, para gumalaw ang ating dayas. Wala ba, Robos? Sino may kailangan? Ikaw. Ako, hindi. Natural na to. Kaya ko nang patigasin yan. Oo, kaya-kaya na ni Cassie. ค่ะมีเพื่อนด้วย แต่ว่าเรียนคนละคณะเวลาว่างเราไม่ค่อยตรงกันค่ะ นี่เป็นทอมใช่ไหมชอบผู้หญิงใช่ไหม ไม่ใช่ทอมนะคะคุณเป็นเคลียร์ มันก็เหมือนกันนั่นแหละ ไม่เหมือนนะคะ เช่น Naging ka-date niya talaga yung lesbian na yan. Inaano niya มา lang. ได้เลยเหรอคะ Pinapaselos niya. Pinapaselos niya ako. เข้าเราเขาโทรหา Mas trip ng kuwan niya to eh. ด้วยก็เลยนัดมาคุยที่นี่นี่รู้ใช่ไหมเห็นเช่เล่าให้ฟังใช่ค่ะเพื่อนเราเหรอ มากกว่าเพื่อนค่ะ คุยกันอยู่ Thank you, ใช่ค Rochelle. ณะเดียวกันเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นสนิทกันได้ยังไงเนี่ยก็รับน้องค่ะแล้วก็อยู่ชมรมเดียวกันด้วยเราก็เลยเรียกสนิทกันแบบนี้นี่เองก็ตอนเราเกิด Wala niya yan sa'yo. หายหน้าหายตาไปเลยนะ Thank you, Nix. Thank you, Nix. Thank you, Palis ka to. คอยช่วยทุกอย่าง Tumitigil. Let's go. Tap. Share, guys. Kung yung likes niyo ginagawa niyong rose drop, masaya siguro. Oo nga, no? ถ้าจะครบ Rose 3 drop daw. เราพากันเรียน Tatlo lang yung rose drop na pwede kong i-convert. แบบนี้น่ารักเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ อันไหนเขาเรียนเก่งจริงๆเราก็เรียนเก่งไม่ Naging mukhang kontabida pa siya ngayon. Naiwanan na lang. ก็ทำไมอันหนึ่งถึงเลือกคนนี้อาใช่ Thank you, Anna. ยังไงอันก็ได้ค่ะ Okay. Alam ng kapatid niya. Sino ba yung kapatid? Si Sam. Yubo! Ingay! Naiwanan. คุยกันไปก่อนนะ Yan! เดี๋ยว Itong Shibuli. Sino yan? Kapatid niya. Sino kilala ni, ano yan? Show, eh. Crush niya yun, si Anna. Si Pai. Uy. Guys, let's go! Bakit ako? Bakit? แล้วคุณจะให้ผมทำยังไง Papaloyin kita, Ike. Nako, palo. เรียกคุณมาวันเนี้ยให้มาช่วยห้าม ไม่ใช่มาส่งเสริม หนึ่งก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายน่ารักเดียว Anong kapag napagbigyan ta, Meme? Anong napagbigyan? แล้วยังไงหรือว่าต้องให้คบกับผู้ชายแล้ว Si kasi parang si Kuya Bruce mo, kapag di napagbibigyan mayabang magsabi na wala. หนูลองเปรียบเทียบให้คุณได้เห็น Anong wala? ของผู้หญิงมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอันหนึ่ง
ควรมีอิสระในการเลือกใช้ Anong wala? ตัวเองนะ คุณไม่เข้าใจ ปัญหาตอนนี้ ผมรับไม่ได้ที่ลูกผมผิดเพศทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับลูกผมด้วย Oy, totoong, serbisyong totoo lang ako, Ate Pati, no? Bakit? Ano yun? วิธีที่ไม่ Pag wala, wala talaga. คิดปกตินะครับ Kung hindi talaga. Meron talaga yung Ate Pati, maniwala ka dito. Meron talaga. Kahapon nga eh. ผมอยากให้คุณพูด Hapon, wala kahapon. O, isang araw pala. Kahapon nga eh. ผมอยากให้คุณพูด Hapon, wala kahapon. O, isang araw pala. ไม่ Kahapon, meron. พูดอะไร Walang kahapon talaga. Meron talaga. ใจที่ Wala. Bakit? หนึ่งจะสนับสนุน Oh. Meron talaga. ลูก Parang meron. Meron. US time lang kasi talaga ikaw, kaya hindi mo na maalala. แต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ใกล้เคียง Meron talaga. กับคำว่าอยากสนิทกับลูกสิ่งที่คุณทำมันเหมือนอยาก Ako, talimot mo kalimot. Halika dito, halika. Yabo ha, enough na ha. Hindi damat ka kapatid mo. Sige ka. ชมค่ะ Ano tayo ngayon daddy? Hindi daddy mo. อ๋อกลับไปทำธุระแล้วน่ะแล้วนี่รู้เท่ากันหรือเปล่าเนี่ยเปล่าค่ะหนูเด็กกว่าเนี่ยแล้วอันหนึ่งอายุเท่าไหร่คะ30 6นะ Yabo. โอ้โหแต่ต้องเหมือนคนอายุ36เลยค่ะเหมือนไม่ถึง30เลยซ้ Gigigil ako sa'yo. ำไม่คิดว่าอายุเท่าไหร่ Sarap ng braso naman talaga. หนูจะเป็นพี่สาวมากกว่าตัวอันเซ็ถ้าอย่างนั้นเรียกพี่ก็ได้นะ Thank you sa BB Coffee Love. Ay, puta lagis ka! Huwag ganun, go! Nakakaano naman to. ไม่น่ารักเลยนะ Ay, po naman, huwag ganun ay nakakainis ako. Sige. Okay na nagagalit sa'yo po. Thank you, Kyle. Let's go. Let's drop, guys. Hindi ko tuloy. Hindi mo na kayo parang naipipag-search siya. เหมือนจะเป็นพี่สาวมากกว่าตัวอันเซ็ถ้าอย่างนั้นเรียกพี่ก็ได้นะ ไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักก็ไม่ต้องรัก Ano yung tatap? Bakit kayo tumatawa, guys? Ano nakakatawa? Ay! หน้าเปลี่ยนกันนะคะ Napuso. Bakit? 4.7K. Ano yun? Ah? เด็กอันหนูไม่ถึง Naputol. ที่ทำให้คุณ Uli. Paparamihan sila ng top-tops. Nagpa-practice sila ng Inger. Inger ไม่ is... ต้องมาปฏิเสธนะคะแต่เหมือนเสน่ห์ใส่เด็กดีซะขนาดนั้นป่านนี้เด็กนั่งทำใจไม่อยู่จนแบบตัวแย่แล้ว Daddy, prank mo si mami na nagtampo ka. Sige. Game, 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 game. เดี๋ยวเย็นนี้ก็เป็นเรื่อง Tatampo yun. Ano yung asawa ko? Bakit asawa ko? Bakit ka nagpa-prank? Bakit ba to? Nagpa-prank ka ba? Ba't tatapo ako eh? Ay, sorry. Bakit tatapo sa Concentrate sa pag-like. Ba't ka nagtatampo? Hindi ako makapag-motivate sa pag-like. Nagtigil na. Nagtigil na. Ay, bakit ka nagtatampo sa ako? Kasi asawa ko, di mo ko inaaya kumain asawa ko. Ay, akala ko kumain ka na asawa. Paano ko kakain asawa ko? Wala naman ako kakainin asawa ko. Meron asawa ko, madam. May nasa katawan ko. Asawa ko, naluto na ba yung asawa ko? Teka, hindi na to yung fresh na fresh. Alam niyo, hindi ko mapindot yung screen. Nabalik tuloy ako sa sa'yo. Nag-zero tuloy. Ulit.
Okay na, na-prank ko na siya. Ay, it's a prank! Sorry! Okay na, na-prank ko na yung asawa ko. Ano pang prank? Grabe naman kayo. Di nagsasabi sa akin. Nagulat ako. Paano yung gulat asawa ko? Kinabahan ako. Ay, ano, okay ka lang ba asawa ko? Masakit. Ay, kawawa asawa ko. Iniwan niya. Big as a prank. Ay, ikaw naman asawa ko. Tatakot ako munti. Sorry. Sorry. Ay, yubu. Ano pa? May prank pa? Wala, nilamon na kami ng ano eh. Ito, yung tawag, sino yung pinapanood ko? Si Kawander. Binalag mo ako sa sino eh. Hindi kami nakita-kita nila ang kagabi. Uy, thanks sa D! Ate Pati. For the Gigi. Eh, for the Gigi. Ate Pati talaga, lakas ng tama eh. Iba naman. Di ba nawala si Emerlinda? Ano? Oo nga. Si Tap. Thank you sa DDA. Ano po lasa ng batok ng aso na sa isaw na ha? Ano po lasa ng batok ng aso na isaw-saw sa suka? Ano kaya lasa ng aron aniga na isaw-saw sa toyo? Ano po yung pinapanood ninyo po? Ay wala to mga learning ano to yung alphabetical. Rachel. Kay Miss Rachel. Thank you, Ate Pati sa... Ayoko na. Animated naman para meron akong gayahin. Happy 930 diamonds. ทำทำไมคะ Thank you sa ice cream. หนูไม่ทำอะไรแบบนี้นี่ก็รู้ได้ไงว่าอาจจะเคยทำแต่หนูไม่รู้ก็ได้ทำไมเป็นคนแบบนี้จะว่าไปนะอาว่าอยู่ก็น่ารักดีนะแต่ยูชอบเขาเดี๋ยวก็รู้ว่าก่อนจากนี้จะชอบเราไหมอันนี้มันทำอะไรกันแน่เขาไม่เชื่อหรอกนะว่าหนูจะสนใจยูจริง Laruan yung pin. Thank you sa hug. ๆเขายิ่งกว่ารู้ใจอีกเขารู้ทุกเรื่องของอันหนึ่งนั่นแหละ Thank you sa roses. ใจร้าย Ayo. ทำไมถึงต้องทำร้าย Talaga ใจ sa'yo. Gigigil ako sa'yo. Sobrang ที่เราสอง gigigil. คนก็เราอะไร Huwag kaya ang hina ang bills mo. Mag-complete silver advance for age 50 and up. เราสองคน Pangit pakinggan. Ubo-ubo. Ubo-ubo. Chismoso. มีอะไรเกิดขึ้น Sarap. Nakagigil. Aray, ubo หนู naman. ไม่แคร์เลยอ่ะรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มีทางชนะทำไมไม่หนุเขาบ้างอ่ะถ้าเขาหายไปควงใครอันหนูก็ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ปะ Ingat ang kitty. Paano yung Gigi? Thank you for the Gigi. Stay for the day. Ayoko na. Mukha akong tanga. Tama na. Iba na lang. หนูได้ยังไง Gawin mo mamaya mag-ASMR ka naman sa kanila. Ay, marunong Sa ako. mic, sa mic. Sige, sige. ASMR ko kayo ha. Tapos kung ano-ano yung gamitin mo. Oo. Instrument. Ako na bahala, guys, sa mga nagpapaantok dyan. Mag-ASMR ako, ha? Magpe-play tayo sa taas ng ano, yung music na. Gusto mo lang matulog eh. Ako nag-ASMR ako. Tama, support. Binibigyan ka nga ng idea eh. Sige, mag-ASMR ako. Ay, naputol. 1.8 lang. Sige guys, eto. Laro tayo. Bigyan namin ng 100 sa Gcash.
pinakamaraming tap-tap sa screen ngayon ni screenshot. Hindi. Ang gagawin ko, pagka umabot ako ngayon ng 50k dayas, ha? Wait lang. Pag umabot ako ng 50k dayas, magbibigay ako ng vape. Kanayan mo. Bakit? Pero ang cellphone ko nito talaga. Dayas! Dahil Hindi. kasi. Pag naka 50k dayas ako, magra-raffle ako ng vape. Mas mahal pa yung daya sa vape. Challenge lang yun. Patoken lang yung vape. Ay, yung vape, mala yung vape. Nakalimutan. Yung vape lang yung vape. Yung X. Nakaputol na. Guys, ha? Magbibigay ako nun. Ano mo na yung kilikili mo? Napakaputi yung kilikili na to eh. May buka, may buhok. Pwede yan maging yung kilikili niya pwedeng maging... Oo! Promise! Kasi yung kilikili niya mataba. Yung sa akin kulubot eh, yung parang may chicken skin kasi payat. Yung kanyang malaman... Aray mo. Thank you sa mga 50k dayas, ha? Ano ba, te? Mamimigay tayo ng Yung vape. apo mo, ubusin na tong scratcher nila. 50k, Away ba, te? guys, 50k dayas, ay, thank you, Coffee Lot. 50k dayas, papagsuotin ko si Jacqueline ng dress, tapos bibigyan natin siya ng vape na lang. Si Jacqueline, bibigyan ko ng vape si Jacqueline, pero pagsasuotin ko siya ng dress. Yan na, pag nag 50k dayas ako, papag-backless natin si Jacqueline, or nakadress siya, nakaayos, tapos meron siyang vape. Ganon, ha? Ayun! Isang vape! Malamig! Ubus ang TikTok account mo, tingnan mo. Ay, naglablaban na naman. Wait lang, nagsisabi na ako. Gagawan niyo muna ako. Maligo. Tara na, akit ka na kaya. Ayusin natin. Mag-ASMR ako. Sige. Mag-ASMR siya. Antayin nyo, Yung Tapos habang nag-ASMR siya, papamasahin na ako kaya. Ako, tarag. Joke lang, hindi joke lang yun. Wala. Matapos sila kay baka natin. Hindi, okay lang. Hindi ako pagod eh. Labs na ako. Ate Joy, sarap ng cheese. Mag-ASMR na ako, ha? Ready na ba kayo, guys? Mag-drop kayo, ha? Oh, guys, mag-drop kayo para pag nag-50k ako, meron si Jacqueline Babe, X. Tapos, mag-dress pa siya. Asan yung pinakapang-ganong-ganon mo? Ubo. Yung mo na siya, timing ko na siya. Yan lang, ha? Kuman mag-gamit ko Asan na itong mic? Put it there. May charge ba yung phone mo? Meron. Saan pa lang ako? Charge mo na dito, mabilis lang. Fast charging.